방글라데시는 국민 91%가 이슬람교를 믿는 국가입니다. 이슬람교는 술과 성매매를 엄격히 금지하고 있습니다. 하지만 이 나라엔 세계 최대 규모의 법적으로 허용된 성매매 집결지가 존재합니다. 이곳은 여성 1,300명이 매춘업에 종사하고 있는 방글라 최대 규모의 사창가 돌로디아입니다. 이곳은 외국인들의 출입을 제한하고 있어서 안으로 들어가기가 쉽지가 않습니다. 취재진은 홍등가 내부로 들어가려 시도했지만 입구를 지키고 있던 경찰과 곧바로 출동한 지역 관리자들에게 제지당했습니다. এখানে ভিডিও করার পরে সেটা ভাইরাল করলে মেয়েদের বাসায় যেতে সমস্যা হয়। 지역 시민 단체의 협조로 우리는 어렵게 집결지 내부로 들어갈 수 있었습니다. 좁은 골목마다 빼곡하게 들어선 성매매 업소. 여성들은 이 안에서 성매매를 통해 생계를 유지하고 있습니다. This is basically all the land is private land. Private owned land, and every room rent they have to pay every day, and if they cannot pay every day then they have to give the penalty. 다울라디아는 영국 식민지 시절 만들어진 후 100년 가까이 유지되고 있으며 생계를 잃은 여성들의 마지막 선택지가 되기도 합니다. It's not a good time for me. There is no clients, no food. 일부 골목에선 나이를 속이고 일하는 어린 여성들도 눈에 띕니다. 18 বছর 19 বছরে পড়ছে 18 আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে কি করেন এখানে হ্যাঁ ওই তো শিকাইট How long you been working? কতদিন ধরে করেন 3 মাস 3 months 방글라데시 법에 따르면 만 18세부터 성매매가 허용됩니다. 그런데 이곳엔 10대 초반의 청소년도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. আমার বয়স 16 বছর আমি কাজে লিপ্ত 3 বছর হয়েছে এখানে আমি আসছিলাম প্রথমত বিক্রি হয়েছিলাম তারপরে ওখানে আমি একলা থাকি এটাই বুঝতে পারছিলাম না বলছিল কাজ দিবে কাজের কথা বলে এখানে নিয়ে আসছে বিক্রি হই 또 একজনের কাছে ছিলাম 1.5 বছর 가족은 나리아가 다카이 공장에서 일하고 있다고 믿고 있습니다. 하지만 실제로는 지역 관리자들에게 착취를 당하고 있으며 언제 이곳을 벗어날지 모릅니다. কম হলো 500 টাকা বেশি হলো তো 1500 টাকা সময় নিলে নেই এটা আমার নিজের বাসা না আমি এই রুমে থাকি আমার প্রতিদিন 500 টাকা ভাড়া দিতে হয় কাজ হোক আর না হোক প্রতিদিন দিতে হয় 500 টাকা কেউ যদি আমাকে বাইরে নিয়ে যেত তার সাথে আমি চলে যেতাম 다울라디아는 두 개의 강이 만나는 교통의 요지입니다. 많은 화물 트럭이 오가기 때문에 운전사들은 다울라디아의 주요 고객층을 형성합니다. I am divorced, Okay. so I have to come here, Okay. and I believe that I need to enjoy myself until death. Most of the customers come here who are fed up with their family, Okay. fed up with their And I family, heard that- had no hopes, no wives, like me. 이곳에선 대마초와 야바라 불리는 값싼 마약까지 유통되고 있습니다. 성매매뿐 아니라 마약까지 뒤얽힌 범죄와 중독의 온상이 되고 있습니다. 다울라디아의 또 다른 문제는 성매매가 세대를 넘어 대물림이 되고 있다는 점입니다. 어머니에게서 딸로 그리고 손녀까지 이어집니다. 다울라디아에서 태어나 12살부터 성매매를 시작한 쉐몰. পেশার সাথে জড়িত আমি তো খিদের কারণে নামাইছি আমার মেয়েরে আমার কষ্ট জ্বালা আমি খুব কষ্ট করছি আমার মেয়ে কইতে যা আমি কইতে দিতে আমার সৎমার কারণে আমি আজকে এই পদতলে বসতেছি 쉐몰의 삶은 다울라디아 안에 갇혀 있습니다. 그녀는 손님으로 만난 남자에게서 아이를 낳았고 지금은 15살이 된 딸을 홀로 키우고 있습니다. কাজটা ভালো লাগে না
খুবই খারাপ লাগে, কিন্তু করতে বাধ্য। পেটে পেটে দায় করা লাগে, কে দেবে? আমার একটা সন্তান আছে, মেয়ের বয়স 15 বছর। আমার নিজের জীবন শেষ হয়েছে, ওর তো মানুষ করা লাগবে, ওর তো একটা ভালো পরিবেশ দেওয়া লাগবে। এই জন্যে 쉐몰의 딸은 현재 시민단체가 운영하는 기숙사에서 지내고 있지만 지원이 끊기면 다시 다울라디아로 돌아와야 합니다. পুরুষ চিনি না, জানি না, 500-1000 টাকার বিনিময়ে দেহটা মনে করেন শিয়ার কুত্তার মতন খাওয়াই দিতেছে। আমি চাই না যে আমার সন্তানের জীবনটাই পেলে হোক, আমি চাই আমার সন্তানের জীবনটা যেন ভালো হবে, কিন্তু আমার বাচ্চাটা নিয়ে আমি খুব টেনশনে রয়েছি। 일부 단체에서 다울라디아 아이들을 위한 교육시설을 운영하고 있지만 모든 아이가 혜택을 받는 것은 아닙니다. They are the children of sex worker. They are living in the Dolodia brothels as a children home to take care of them and make them education and make them good citizens. 가족과 떨어져 생활하고 있지만 아이들은 이곳에서 공부를 하며 엄마와 같은 길을 가지 않기를 바라며 새로운 삶을 준비하고 있습니다. একা একা থাকতাম, মা অতটা সময় দিত না, এরকম ছিলাম, বাইরে ঘুরে বেড়াইতাম, খারাপ অবস্থা ছিল, এটা এই বোতল টুকাইতাম, এই করতাম। ওখানকার মানুষজন কেমন নজরে তাকায় থাকে না, তাই আমার ওই জায়গাটা ভালো লাগতো না। আর এই জন্য আমার আম্মু আমাকে এখানে দিয়ে গেছে যাতে আমি বড় হয়ে ভবিষ্যতে কিছু একটা করতে পারি, মানুষের সাহায্য করতে পারি, সেবা করতে পারি। 이곳 생활이 즐겁기만 한 아이들. 하지만 언제 다울라디아로 돌아갈지 모르는 그들의 미래는 불안하기만 합니다.